आज मेरा वलीमा था कि अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहाँ खड़े सब रिश्तेदार हैरान थे। तभी वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है। मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि ये झूठ था। मगर मैं अपनी हमायत में कुछ बोल न सका। मगर उसी वक्त दिमाग चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, जबकि मैं फ़ोन उठाना नहीं चाह रहा था। मैं गुनगुनाते हुए आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मगन हो गया और फ़ोन की बजती घंटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा। मैं बगैर देखे भी जान सकता था कि किसका नंबर है और कौन मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है। दरअसल मैं उससे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब ही ना था। मैं उसे कई बार पहले भी साफ इनकार कर चुका था, मगर वो इतनी ढीठ थी कि बार बार मुझे फ़ोन करके तंग कर रही थी। दरवाजे पर आहट पाकर मैंने दरवाजे पर अम्मा को खड़े पाया। अम्मा कमरे में आई तो मेरे बजते फ़ोन को हैरत से देखने लगी। तुम्हें क्या घंटी सुनाई नहीं दे रही? अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा, तो मैं नज़रें चुरा गया। हाँ, सुनाई दे रही है। वो दरअसल मेरे दोस्त का फ़ोन है। मैं इससे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मैंने अम्मा के सामने बहाना बनाया तो वो कंधे उचकाकर वापस चल दी। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने शुक्र का सांस लिया और मैं बाथरूम में गुस्ल करने घुस गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकला, फ़ोन की घंटी दोबारा बजना शुरू हो गई। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं बुड़बुड़ाता हुआ फ़ोन की तरफ लपका तो मैंने इस बार गुस्से से फ़ोन उठाया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे फ़ोन मत किया करो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ सोनिया। मैंने उसको साफ साफ जवाब दिया। मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैंने फ़ोन बंद करके गुस्से से बिस्तर पर उछाल दिया और अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी। मेरा नाम मुराद है। हम दो ही भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। अम्मा अब्बा ने हम दोनों भाइयों को बेहद लाड प्यार से पाला था। मेरे अब्बा सरकारी दफ्तर में मुलाजम थे। वो एक ईमानदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी। अब्बा और अम्मा ने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि अब्बा मामूली दर्जे के सरकारी मुलाजम थे। लिहाजा अब्बा की तनख्वाह इतनी ना थी। अब्बा ने ऊपर की आमदनी को भी ना अपनाया और कम आमदनी में गुजारा किया। अम्मा की सलीकामंदी की वजह से अब्बा को कभी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ा। अम्मा हर महीने के सौदे में से पैसे बचा लेती और जमा करती रहती। अगर हम में से कोई बच्चा बीमार हो जाता या अब्बा या अम्मा से कोई खुद बीमार पड़ जाता, तो अम्मा की बचत उस वक़्त काम आ जाती। अब्बा को घर चूँकि विरासत में मिला था और पुरानी तर्ज का बना हुआ था, जबकि वक़्त के साथ कई जगहों से टूट-फूट का शिकार हो गया था। लिहाजा अम्मा ने पैसे जमा कर करके घर की मुरम्मत करवा के उसकी हालत बेहतर करवा दी थी। अम्मा अब्बा ने सारी ज़िंदगी अपनी फरमाइशों को रद्द किया और हम पर पैसा खर्च करके हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा दिया था। मेरे भाई की जैसे ही नौकरी लगी, अम्मा ने अपने ही रिश्तेदारों में उसकी शादी की और उसकी दुल्हन ब्याह कर ले आईं। मैं अभी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। अम्मा की मामूज़ाद बहन नसरीन खाला का हमारे घर काफ़ी आना जाना था, मगर उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की और वो बहुत जल्द इस दुनिया से सुधार गईं। उनकी बेटी सोनिया काफ़ी शौक़ चंचल और खुश मिजाज थी। वो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी थी, लिहाजा मैं उसे बाजी कहता। इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि तुम मुझे बाजी कहो, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार लिया करो। उसने मुझे 2-3 बार टोका तो मैं उसे उसके नाम से पुकारने लगा। मुझे लड़कियों से फ्री होने की आदत ना थी। मैं तो लड़कियों के सामने हमेशा पुरतकल्लुफ़ रहा करता। लड़कियाँ क्या, मैं तो लड़कों से भी ज़्यादा फ्री ना हुआ करता। मेरे चंद मखसूस दोस्त थे जिनके साथ मैं अपना वक़्त गुजार लिया करता। उनके अलावा मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती ना होने पाती। सोनिया ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं अपनी फितरी शर्म और झिझक के बायस उसकी दोस्ती कबूल न कर सका, मगर वो मेरे पीछे ऐसे पड़ी कि मुझे उससे दोस्ती करनी ही पड़ी। वो मुझे पसंद करने लगी थी, जबकि उसने साफ लफ्ज़ों में इसका इजहार ना किया। मैं तो सदा का बुद्धू था। मैं उसके इशारे कुनाए कभी ना समझ सका और उसकी उल्फत को सिर्फ रिश्तेदारी का नाम देता रहा।
وہ میرے لیے تحفے طائف لے کر آتی تو میں حیران ہوتا، اور میں اس کو کئی دفعہ منع کیا کہ میرے لیے کچھ نہ لایا کرے۔ میں ہمیشہ اس کی بات کا نرمی سے جواب دیتا اور اس کی بات مان لیا کرتا۔ کبھی وہ مجھے بازار لے جانے کا کہتی اور کبھی اسے اپنی کسی سہیلی کی طرف جانا ہوتا تو میں چپ چاپ اپنی موٹر سائیکل نکال کر اس کو لے جایا کرتا۔ اس کی سہیلی اکثر اسے گھر میں نہ ملتی تو وہ میرے ساتھ کچھ وقت گزاری کر لیا کرتی۔ وہ مجھے کہتی کہ میں اسے آئس کریم کی دکان پر لے جاؤں تو میں چپ چاپ لے جایا کرتا تھا، اور اسے بھی یہ لگا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، جبکہ میرے دل و دماغ میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہ سوچا تھا، بلکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہی کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، لہٰذا وہ میری بڑی بہنوں کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پسند مجھ پر عیاں کر دی کہ وہ مجھے چاہتی ہے، جبکہ میں اس کی الفت کا جواب الفت سے نہ دے پایا۔ میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس کی دوستی کو محض دوستی ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ میری اس دوستی کو لے کر اتنی سنجیدہ ہو جائے گی اور اتنا آگے نکل جائے گی، جبکہ وہ واپس پلٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے مجھے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجوں، مگر میں اماں ابا کو کس منہ سے کہتا کہ سونیا کے لیے میرا رشتہ لے جائیں۔ اماں تو مجھے دو جوتے لگا کر خاموش کروا دیتی۔ ہمارے گھر میں یہ رواج نہ تھا کہ لڑکے اپنی پسند سے شادی کرتے پھریں۔ انہوں نے بائی کی شادی بھی اپنی مرضی سے کی تھی، اور میں اپنی مرضی کیسے چلا سکتا تھا؟ ویسے بھی جب مجھے سونیا پسند ہی نہ تھی تو میں اس کے لیے اپنے خاندانوں سے لڑائی اور ناراضگی مول لے کر کیا کرتا؟ میں نے سونیا کو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں، اور اس کے سرپرست چچا چچی جہاں چاہتے ہیں وہ وہاں شادی کر لے، کیونکہ اس کے رشتے آ رہے تھے، اس لیے وہ میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں۔ سونیا میرا انکار سن کر برداشت نہ کر پائی اور اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کے جھگڑے کی کہاں پرواہ تھی، میں اس سے کنی کترانے لگا۔ اب جب بھی وہ گھر میں آتی میں اس کے سامنے جانے اور اس سے ملنے سے گریز کرتا۔ وہ مجھے فون کرتی تو میں اس کا فون نہ اٹھاتا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کی کہ خاندان میں سب کو میرے بارے میں بتا دے گی کہ میں نے اسے کیسے دھوکہ دیا تھا اور مجھے بدنام کر کے رکھ دے گی، مگر مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ میرا قصور ہی کیا تھا؟ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اس کی ہر بات مانی، اور اس نے جہاں جانے کو کہا میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور اس کے کافی مدد کی۔ اس مدد کا صلہ وہ مجھے یوں دے رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں اسے شادی کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ وہ مجھے اتنی پسند نہ تھی کہ میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا۔ بائی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جبکہ ان 7 سالوں میں اللہ نے اس کو 2 پیارے پیارے بچوں سے نواز دیا تھا۔ میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور مجھے جلد ہی شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کی فکر ہوئی تو لڑکیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی شادی کا بیڑا اماں کے سر ہی ڈال دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کی لڑکی میرے لیے دلہن لے آئیں، جیسے وہ میرے بڑے بھائی کے لیے لے کر آئی تھیں۔ میری بابی حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں، وہ کام کاج میں بھی ماہر تھیں۔ ان 7 سالوں میں انہوں نے ہمارے گھر کو جوڑ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ساس بہو کے روایتی جھگڑے یا رنجشیں نہ تھیں۔ اماں کو اس سے بھی کچھ شکایتیں تھیں، مگر اماں نے کبھی اپنی شکایتوں کا اظہار برے لفظوں میں نہ کیا تھا۔ وہ دبے دبے لفظوں میں میرے سامنے یا ابا کے سامنے گلے شکوے کرتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی بہو سے جھگڑا نہ کیا تھا۔ بابی بھی ویسے تو اماں کی محبت کا دم بھرتی اور اماں کی فرما بردار رہتی اور گھر کا سارا کام جھٹ پٹ نپٹا لیتی، تاہم ان کو بھی اماں سے کچھ شکایتیں تھیں جو کبھی کبھار ان کے رویے سے ظاہر ہو جاتا، مگر اتنی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہی ہو جایا کرتی ہے۔ بائی اور بابی کے آپس کے تعلقات نہایت اچھے تھے، جبکہ بچوں کے آنے کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، مگر تبھی ہماری زندگیوں میں ایک طوفان آیا۔ ایک دن بائی دوسری شادی کر کے اپنی دلہن کو گھر لے آئے۔ اماں ابا سمیت سبھی حیران رہ گئے۔ اس کی پہلی بیوی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسے یقین نہ ہوتا کہ اس کا اتنا اچھا اور پیار کرنے والا شوہر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میں گھر پہنچا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بابی نے رو رو کر بین ڈالے ہوئے تھے۔
اس نے اپنے ماں باپ کو گھر سے بلا لیا تھا اور وہ اپنے میکے جانے کو تیار تھی۔ وہ ایک پل بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ بھائی بے حس و حرکت بظاہر بڑے ہی سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ نہ تو بھابھی کو جانے سے روک رہا تھا اور نہ ہی اماں ابا کی دل جوئی کر رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ ایک دم سے ہی دوسری شادی کر کے لے آیا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے شک تو گزرا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے چھپ چھپ کر فون پر باتیں کیا کرتا، مگر میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ جب اس کے عشق لڑانے کی عمر تھی تب تو اس نے کبھی کوئی کام نہ کیا اور نہ کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی۔ اب جب کہ اس کی شادی کو بھی 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، ایسے میں اسے کسی لڑکی سے محبت کرنے اور دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ساکت و جامد کھڑا گھر میں پھیلی افراتفری کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود یقین نہ آ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسا کام کر سکتا تھا، لہٰذا میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اماں ابا میری پہلی بھابھی کو میکے جانے سے روک رہے تھے، جبکہ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ جس کو روکنا چاہیے وہ تو چپ سادے بیٹھا ہے۔ اماں بھائی کو برا بھلا بول رہی تھیں، جبکہ اس نے اماں کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مجھے اس کی خاموشی پر انچبھا تھا، پر ایک تو اس نے کام بھی ایسا کیا تھا، دوسرا یہ موقع بھی ایسا تھا کہ اس کی کوئی بھی وضاحت اس موقع پر بیکار ہی جاتی۔ بھابھی اماں ابا کے روکنے کے باوجود نہ رکی اور اپنا ضروری سامان سمیٹ کر اپنے دونوں بچوں کو لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ بچوں کو روتا بلکتا ماں کے ساتھ جاتا دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا۔ میں غصے سے اندر کی طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر بھائی نے دوسری شادی کی کس کے ساتھ تھی۔ اپنے ہی کمرے میں دلہن بنی بیٹھی سونیا کو دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی تھی، جبکہ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ بھائی سونیا کے ساتھ دوسری شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے سامنے رہ کر اس گھر کا کیا حال کرتی ہوں، اس نے مجھے واضح دھمکی دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتی تھی۔ وہ مجھے پانے یا مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر بھائی سے شادی کر کے اس گھر میں آ موجود ہوئی تھی۔ میں پلٹ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں آ چھپا تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ میں اس کی ڈٹھائی سے بخوبی آگاہ تھا۔ جو اس حد تک جا سکتی تھی وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ اگر میں کسی کو میرے اور سونیا کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں سونیا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اگر سونیا اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تو کون میری بات کا اعتبار کرتا، جبکہ بھائی بھی میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ سونیا نے فی الحال خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور میں بھی اسی میں خوش تھا۔ اماں ابا اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اماں نے بھائی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس طرح یہ گھر میں آئی ہے اسی طرح اس کو واپس بھیج دو اور میری پہلی بہو کو گھر میں واپس لے کر آؤ، مگر بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی اس نے سونیا سے شادی طلاق دینے کی خاطر تو نہ کی تھی۔ بھائی نے اماں ابا کو سمجھایا تھا کہ اب وہ میری بیوی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اسے بھی عزت کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، ورنہ یہ گھر چھوڑ کر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اماں ابا تو اس کا گھر چھوڑ کر جانے سے ہی چپ سادھ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھے گا، جبکہ پہلی بیوی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اماں ابا ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھائی سے طلاق لے اور بھابھی کے بچے برباد ہو جائیں، لہٰذا سب مل کر اسے منانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں بولنے کی پوزیشن میں ہی کب تھا؟ میں سونیا کے خلاف ذرا سا بھی بولتا تو میرا پول کھول دیتی، جبکہ وہ مجھے آتے جاتے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ وہ میرے دل کا حال بخوبی جانتی تھی۔ میرا دل کس قدر ڈرا ہوا تھا یہ اس سے مخفی نہ تھا۔ اسے میری فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا، میں کس قدر ڈرپوک اور بزدل سا لڑکا تھا۔ آپ تو بالکل ہی میری گگھی بن گئی تھی۔ میں سونیا سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ بالآخر بھائی کی پہلی بیوی واپس گھر چلی آئی۔ سونیا کو تو جیسے بھائی سے پہلے ہی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس نے پہلی بیوی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظریں جمائے رکھتی تھی۔ اماں ابا بھی اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہ کرتے۔
घर में उसकी अहमियत ना होने के बराबर थी, लिहाजा पहली भाभी भी काफ़ी हद तक बहल गईं। हालात कुछ बेहतर हुए तो अम्मा ने दोबारा मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। अम्मा को जो लड़की पसंद आती, सोनिया उसमें कोई ना कोई ऐब निकाल कर अम्मा को डरा देती और अम्मा उन लोगों को इनकार कहला भेजती। मुझे अपनी शादी तो ना होती ही नज़र आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट खुद सोनिया थी। खुद तो बाई से शादी करके बैठ गई थी, मगर मुझे सारी ज़िंदगी कंवारा देखना चाहती थी। अम्मा लड़कियां देख देख कर थक गई थी और मैंने अपनी पहली भाभी से मदद लेने का सोचा और उसे कहा कि वो अम्मा को समझाए कि सोनिया मेरी शादी होने देना नहीं चाहती, लिहाजा वो इस बार लड़की का कोई भी जिक्र सोनिया से ना करें। अम्मा ने ऐसा ही किया और बिल आखिर मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली गई। अम्मा ने भी इस बार कमाल दिखाया और इस बात को राज रखकर शादी की तारीख तय कर दी। सोनिया को मालूम हुआ तो वो तब का रह गई, मगर अब क्या हो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। मुझे पूरा यकीन था कि सोनिया मेरी शादी कभी ना होने देगी, मगर सोनिया इस बार हार गई थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। रात गए तक मुझे दोस्त घेरे बैठे रहे और जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने अपनी बीवी को देखकर गनूदगी में पाया। मैंने उसे तंग करना मुनासिब ना समझा और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देकर आराम करने को कहा। वो भी शुक्रिया कहकर आराम करने की गरज से कपड़े बदलकर सो गई। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। हमारी आपस में रस्मी बातचीत हुई थी। वो नरम मिजाज और खुशगुफ्तार लड़की थी। मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। हमारे वलीमे की तकरीब दोपहर को रखी गई थी। वो नाश्ता करने के कुछ देर बाद ही पार्लर के लिए निकल गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लाया था। हाल में सभी मेहमान आ चुके थे। गहमा गहमी अपने अरूज को थी। सोनिया भी बारी भर कम जोड़ा पहने इधर उधर घूम रही थी और बिला वजह ही कई मरतबा मेरे सामने आई थी, मगर मैंने उसे हर बार नज़रअंदाज किया और अपनी बीवी की जानिब मुतवज्जा रहा। अचानक दुल्हन बनी मेरी बीवी स्टेज से उठी और मेरा गिरेबान पकड़कर बोली, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। वहाँ खड़े सब रिश्तेदार हैरान रह गए। अम्मा भागकर हमारे करीब चली आई थी। तब ही वो मेरी माँ को देखकर बोली, आपका बेटा नामर्द है, मुझे इस नामर्द के साथ एक पल भी नहीं रहना। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गया, क्योंकि ये झूठ था, मगर मैं अपनी हमायत में कुछ बोल ना सका। मैं उसको यकीन भी दिलाता तो कैसे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे घर वाले, खास कर मेरी अम्मा, ज़रूर मेरी हमायत में बोलेंगी, मगर उसी वक्त दिमाग चकरा कर रह गया जब अचानक अम्मा ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और स्टेज से उतार कर एक कोने में ले गईं। अगर ऐसा था तो तुझे सबसे पहले हमें बाखबर कर देना चाहिए था। अपने भाई को ही बता देता तो यूं सबके सामने बेइज्जती तो ना उठानी पड़ती। अम्मा मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मुझे अपनी मर्दानगी का यकीन अपनी माँ को दिलाना पड़ेगा। मैं किन अल्फाज में अपनी माँ को ये सब बताता और सारे मेहमानों के सामने भला क्या कहता। अम्मा ऐसा नहीं है, मैं बस इतना ही बोल पाया। मुझे सोनिया पर बेइंतहा गुस्सा था। यकीनन ये आग उसी की लगाई हुई थी। मैं आज अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और मजमे को चीरता हुआ सोनिया की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से घसीट कर स्टेज पर ले आया। क्या इस लड़की ने तुम्हें ये कहा है कि मैं नामर्द हूँ? झूठ बोलती है, बकवास करती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं गुस्से में फट पड़ा था, जबकि सोनिया फटी फटी आंखों से मेरी जानब देख रही थी। उसे शायद मुझसे इस दलेरी की उम्मीद ना थी। वो अच्छी तरह मेरी बुज़दिली को जानती थी। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे इसने ये नहीं कहा। उसका जवाब मेरी समाअतों पर बम बनकर फटा था। मैं हैरान नज़रों से उसे देखा था। उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने शर्मसार नज़रों से सोनिया की जानब देखा था। ये मैंने क्या कर दिया था? उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे स्टेज पर सबके सामने तलाक मांगो, नहीं तो ये मेरे गुस्ल करने की वीडियो सबको भेज देगी, जो उसने आज चोरी छुप कर बना ली थी। मुझे तलाक मांगने की कोई और वजह समझ ना आई थी। मैंने ऐसा कह दिया। मेरी बीवी ने पूरी बात बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं जो एक लम्हे के सोनिया को बेगुनाह समझा था, अब मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अम्मा अब्बा हैरान नज़रों से तमाम तमाशा देख रहे थे। मगर ये तुम्हें बर्बाद क्यों करना चाहती है? तुमने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है? अम्मा ने बाजू से पकड़कर पूछा था। अम्मा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मैंने सिर्फ शादी से इनकार किया था कि मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से होगी।
मगर ये मेरे पीछे पड़ी रही और मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती रही। और फिर मुझ पर बस ना चला तो बाई से शादी करके हमारी ज़िंदगियों में और हमारे घर में चली आई। मैंने आज सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात खड़ी करे और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाही और बर्बादी का शिकार हो। सोनिया की असलियत खुलकर आ जाने पर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ये दोनों मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चीखी थी। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर फिर धोखा दिया और मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया, जबकि ये मेरा फ़ायदा भी उठा चुका था। मैं उसके इस इल्ज़ाम पर शशद रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं हैरान था कि वो बीच मजमे में खुद ही अपनी इज्जत उछाल रही थी। ना जाने ये किस किस्म की लड़की थी। खुद को बचाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगी, मैंने सोचा भी ना था। तभी बाई सुर्ख चेहरा लिए आगे बढ़े तो मैं खौफजदा हो गया। बाई तो मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। मैंने खुश्क ज़ुबान होंठों पर फेरी और बाई को यकीन दिलाने की कोशिश की। बाई ये झूठ बोल रही है। मैंने उसे कभी अपनी चाहत के लायक नहीं ना समझा था। तभी ये मुझसे बदला ले रही थी। इसने आपसे शादी भी मुझसे इंतकाम लेने के लिए ही की थी। इसने मुझे खुद बताया था और धमकी भी दी थी। मैं बाई को गुस्से में देखकर जल्दी जल्दी वजाहत देने लगा। तभी बाई का हाथ गुहा में घुमा और जोर का एक थप्पड़ सोनिया के मुंह पर जा लगा। वो साकर नजरों से अपने चेहरे पर हाथ रखे बाई की जानब देख रही थी, जबकि मैं भी सन्नाटे में रह गया। मुझे उम्मीद ना थी कि बाई इतनी जल्दी मेरी बात पर एतबार कर लेगा। मुझे लगा था कि वो सोनिया पर यकीन करेगा। आखिर उसने सोनिया की खातिर अपना बसा बसाया घर खतरे में डाल दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वो सोनिया को बहुत चाहता था। और कितने झूठ बोलोगी, कितने फरेब दोगी? मैंने इससे शादी कोई मोहब्बत में या हंसी खुशी ना की थी, बल्कि मजबूरी में की थी। मेरा एक राज उसके हाथ लग गया था। ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं उससे शादी करूं, नहीं तो ये मुझे सबके सामने बदनाम करके रख देगी। लिहाजा मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे तो यही लगा था कि चूंकि माँ के मरने के बाद ये तनहा जिंदगी गुजार रही थी, लिहाजा उसे घर की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया। मगर मुझे नहीं मालूम था कि इससे हमदर्दी भी हो गई थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या खेल खेल रही थी। इसने मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। सोनिया मकरो फ़रेब का नाम है। अगर ये मुझे ब्लैकमेल ना करती तो मैं कभी भी इससे दूसरी शादी ना करता। बाई रो दिया था। इसलिए मुझे तुम्हारी हर बात पर एतबार है। यकीनन यही गुनाहगार है। हम सब हैरत से बुत बने बाई की बात सुन रहे थे। सोनिया पर गड़ू पानी पड़ गया। वो नजरें उठाने के काबिल ना रही थी। उसने बाई के साथ भी धोखा किया था। शुक्र था कि आज उसका बांडा फूट गया। खुदा ने उसकी रस्सी मजीद दराज ना की थी और उसकी लगामें आज हमारे हाथ में आ गई थीं। मैं बकायमी होशो हवास सबके सामने अपनी दूसरी बीवी सोनिया को रुक जाओ, बाई उसे सबके सामने तलाक देने ही वाला था कि रुक जाओ की आवाज़ सुनाई दी। बाई की पहली बीवी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आप इसे तलाक मत दो। आपकी दूसरी शादी के बाद से सोनिया ने एक दिन भी मुझे तंग ना किया। ना तो ये कभी मेरे रास्ते में आई और ना ही आपकी, बल्कि अब मैं अपनी नाराज़गी दूर करके दिल में हज़ारों खदशात लिए वापस लौटी थी कि अब ज़िंदगी वैसी ना रहेगी जैसी पहले थी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सोनिया ने कभी हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि इसने हमारे बच्चों को भी बेहद प्यार दिया। वो इससे काफ़ी घुल मिल गए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सोनिया को माफ़ करके उसे एक मौका दें। अगर ये मुखलिस होकर आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे अब इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। भाभी की बात सुनकर हाल में मौजूद सभी मेहमानों समेत मैं भी हैरान रह गया। शुरू से कभी कुछ भी अच्छा मुयस्सर ना आया। माँ के मरने के बाद बाप और रिश्तेदारों ने अच्छा सलूक ना किया और सारा बचपन रिश्तेदारों को खुश करते गुजर गया। मगर वो फिर भी खुश ना हुए। एक वाहिद मुराद था जो मेरी हर बात मानता और मुझे कभी इनकार ना करता। मैं उसे पसंद करने लगी और यही सोचा कि मुराद से शादी करके सुकून की ज़िंदगी जीऊँगी। बचपन की जितनी हसरतें थी सब पूरी करूँगी। मगर मुराद ने मुझसे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं अपने अरमान इस बार नहीं सुला सकती थी। आखिर महरूमी मेरे हिस्से में ही क्यों आती है? यही सोचकर मैंने ठान ली कि मैं हर हाल में मुराद से शादी करके रहूँगी और अपनी फूटी किस्मत को इस बार शिकस्त दूँगी। इसके लिए मुझे जो कुछ समय आता रहा मैं करती रही। मुझे इस घर में हमेशा सबसे मोहब्बत ना सही पर इज्जत ज़रूर मिली है। आप सब मुझे माफ़ कर दें। मैं आप सब की गुनहगार हूँ। मैं इस हाल में वापस नहीं लौटना चाहती। आप बस मुझे अपने कदमों में जगह दे दें।
सोनिया ने घर आते ही हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग ली थी। वो तलाक नहीं चाहती थी। 22 में अम्मा अब्बा ने भी उसे माफ़ कर दिया, तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और अपनी बीवी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।